बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोयटा टर्मिनल पे जेडमैन सैयद अतिक शाह मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन पे मुकाबला की कराची यूनाइटेड मैच फुटबॉल आप की बराबर सो और एक्स्ट्रा टीम वर्क एक्स्ट्रा टीम की मैच बराबर एक्स्ट्रा टीम की मैच बराबर सो दा मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन प्लेयरान दी प्लेंटी रसरा वो गोरी प्लेंटी शुरू कीजिए और तो प्लेंटी वल कीजिए दा मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन जान दी दोस्तों दाबल चली कराची यूनाइटेड दी पे मुकाबला की कराची यूनाइटेड दा टास वसूल दा मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन कैप्टन और कराची कैप्टन अवला प्लेंटी कराची यूनाइटेड कराची कराची अवला प्लेंटी वरली द बाल व तरफ गोल जबरदस्त प्लेंटी गोल कराची यूनाइटेड दा प्लेंटी गोल बोला मुस्लिम फुटबॉल क्लब जानिब 7 नंबर शीट पर प्लेंटी हुई है मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन अवला प्लेंटी अवला कराची गो अवला वो गोल कर मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन द्वैमा प्लेंटी सॉरी दाव गोरी या तमाशायान तास कतल सीधा मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन तमाशायान तो गोरी वार बेखी डेर तमाशायान रागरी दा गर्द लांजरा शवा सुलदा ग्राउंड बिल्कुल दा खुदाव गोरी दा कराची यूनाइटेड दाव गोरी कराची यूनाइटेड कराची वरली द बाल व तरफ गोल दा प्लेंटी गोल पड़ा डेर जबरदस्त प्लेंटी है वो वाला इंटरनेशनल प्लेंटी कराची यूनाइटेड जानिब 14 नंबर प्लेयर पर प्लेंटी हुई डेर शाइस्तान करी वरली द बाल तरफ सेटी बजाव हुआ वरले दा प्लेंटी गोल कला दा प्लेंटी गोल पड़ा डेर शाइस्ता प्लेंटी है वो वाला मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमुन जानिब 12 नंबर शीट फौजी बखपल द्वैमा प्लेंटी हुई चमन जानिब अवला प्लेंटी गोल्स पर दा द्वैमा प्लेंटी चमन जानिब कराची यूनाइटेड द्वे उली दी द्वाडे गोल कड़ी दी चमन युवा वले दा युवा गोल कड़े दागा दोस्तान वीडियो बखामख तशेर हुई बेखी डेर दुनिया रागले वरली द बाल व तरफ वरले दा प्लेंटी गोल इंटरनेशनल प्लेंटी दा प्लेंटी गोल बोला मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन फौजी कराची यूनाइटेड कराची बहुत पहले प्लेंटी हुई कराची यूनाइटेड कराची 9 नंबर शीट पर प्लेंटी हुई रेम प्लेंटी वरली द बाल व तरफ गोल दा प्लेंटी गोल बोला जबरदस्त प्लेंटी डेर जबरदस्त प्लेंटी 9 नंबर शीट जानिब 9 नंबर का जर्सी अवसल से खान इंटरनेशनल फरीद खान मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन जानिब फरीद खान मलंग खाकसार इंशाल्लाह दा मलंगी बदा प्लेंटी गोल इंशाल्लाह का खुदा कर सो परमा बंदी ग्रांदी पखपल बस ذات खुद अल्लाह पाक दे कामयाब लरी उरोर फरीद जान डेर से इंसान दी डेर शमो के मिसकेले पमीज की फरीद जान बोस पर प्लेंटी हुई मुस्लिम जान जानिब 10 नंबर शीट वरली फरीदो मलंगो गोल दा प्लेंटी गोल मलंगो प्लेंटी गोल कला फरीद डेर से इंसान दी फरीद खान दा पार बदा वीडियो शेयर हुई दा इशारा वर का चिनारी की तमाशा के नारा कला की शायद नारा वर किनारे की फरीद खान डेर याराना डेर मलंग सड़ई दी फरीद खान मलंगो दा मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन दा दिगर दा सी दुनिया रागले दा तरफ कराची यूनाइटेड 24 नंबर प्लेंटी मिस बोला प्लेंटी कराची यूनाइटेड जाने वाला प्लेंटी मिस बोला की फरियादी आमिर साहब डेर खकसार सड़क 15 नंबर शीट मुस्लिम फुटबॉल क्लब चमन जानिब गोल दा प्लेंटी गोल बोला
پلنټي ګول د کایر کراچي یونایټډ جانبه 53 نمبر ورالي د بال و طرف ته دا پلنټي ګول دا پلنټي ګول سره کراچي جانبه کراچي یونایټډ جانبه خیر شهزاده 17 نمبر شیټ ملګرو د ډیر خو دغه پرچم باندې د ټینشن د وجې د لیران نومونه په خوله په قرآن کې راځي دا ویډیو به خامخا شیروئ چمنجان زموږ بالکل دغه پرچم باندې خپل دی ټیم دی خیر شهزاده 17 نمبر ججمنټ دی رازق ورالي د بال و طرف ته دا پلنټي میس دا میس لیول دا پلنټي راوګرځېدله دا پلنټي راوګرځوله د خیر شهزاده پلنټي راوګرځېدله کیپر راوګرځوله کراچي یونایټډ کیپر خیر شهزاده ډېر پریشان را روان دی خیر راځي دا کې راځي نصیب آغا دا دی ورالي اس نصیب آغا ورنځی تسلي ورکوي کراچي یونایټډ جانبه پلنټي میس پلنټي راو مسلم فوټبال کلب جانبه ورالي د بال و طرف ته